अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 रमज़ान मुबारक और हमारी ऐसे फाउंडेशन पे आप ये रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो रमज़ान मुबारक का बड़ा मुक़द्दस, बड़ी बरकतों, अज़मतों और शानों वाला महीना अपनी रहमतें, बरकतें लुटा रहा है। और ये ऐसा खूबसूरत महीना है कि इस महीने के अंदर एक नेकी का सवाब 70 गुना या इससे भी ज़्यादा बढ़ाकर अता किया जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ों का सवाब 70-70 गुना बढ़ा के इंसान को अता किया जाता है। और हदीस मुबारका के अंदर आता है, रमज़ान के रोज़ेदार के लिए मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। और एक और हदीस पाक में आता है, इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रमज़ान की पहली रात को आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक आसमान के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई माह रमज़ान की किसी भी रात में नमाज पढ़े और सजदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर नेकी के बदले 1500 नेकियां अता फरमाता है। और ऐसे शख्स के बारे में हदीस मुबारक में आता है कि कल बरोज़ क़यामत जन्नत के अंदर उस बंदे को सुर्ख याकूत से बना हुआ एक घर अता किया जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें, बरकतों का महीना है, खूब बरकतें समेट लीजिए, खूब नेकियां कर लीजिए। और एक और हदीस मुबारक में आता है कि रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा रखने वाले के पिछले तमाम के तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है और सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और रात और दिन में जो शख्स सजदा करे तो हर सजदे के बदले में जन्नत के अंदर उसको एक दरख्त अता किया जाएगा। अब अंदाज़ा लगाइए, वो दरख्त इतना बड़ा दरख्त होगा कि एक घुड़सवार अगर 500 साल तक अपना घोड़ा उस दरख्त के साए में चलाए तो फिर भी उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। तो रमज़ान मुबारक के महीने में सजदा करने वालों को, इबादतें करने वालों को ऐसा दरख्त अता किया जाएगा। फिर हदीस में मेरे और आपके आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता, अगर लोगों को मालूम होता कि रमज़ान मुबारक के महीने में क्या है, यानी इसमें क्या बरकतें, क्या फजीलतें हैं, तो ये लोग तमन्ना करते काश कि पूरा साल ही रमज़ान मुबारक हो। ऐसी अजमतों वाला, ऐसी फजीलतों वाला ये खूबसूरत महीना है। हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी अय्याम के अंदर इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारे पास एक फजीलतों वाला, बरकतों वाला महीना आने वाला है। हुज़ूर ने फरमाया कि इस महीने के अंदर दिन के वक्त तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए और रात का क़याम करना तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया गया। जो इस महीने में नेकी करे तो वो शख्स ऐसा ही है कि गोया कि उसने किसी और महीने में फर्ज अदा किया, और जो इस महीने में फर्ज अदा करे तो उसको फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ाकर अता किया जाएगा। ये महीना सब्र का है और सब्र का सवाब इंसान को जन्नत की सूरत में अता किया जाएगा। ये वो महीना है कि जिस महीने में इंसान का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो इस महीने के अंदर रोज़ा इफ्तार करवाए तो उसको वैसा ही अजर अता किया जाएगा कि जैसा रोज़ा रखने वाले को अजर अता किया गया। उसकी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा और उसके साबिक़ा तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाएगा। सहाबा किराम आलिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं है कि जिनसे हम किसी को रोज़ा इफ्तार करवाएं। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये फजीलत उस शख्स के बारे में बयान कर रहा हूँ कि जो किसी को एक खजूर, एक घूंट पानी या एक घूंट दूध से रोज़ा इफ्तार करवाए। ये फजीलतें तो उस शख्स के लिए बयान की जा रही हैं। और जिसने रोज़ेदार को पेट भरकर खिलाया उसकी तो मकाम, उसकी तो फजीलतें ही अलग हैं कि बरोज़े क़यामत उसे हुजूर फरमा रहे हैं मेरे हौज़े कौसर से पिलाया जाएगा। और जिसको मेरे हौज़े कौसर से पिलाया जाए वो तो कभी प्यासा ही नहीं होगा, यहाँ तक कि उसको जन्नत में दाखिला अता कर दिया जाएगा। ये वो महीना है कि जिसका अव्वल यानी पहला अशरा रहमत का अशरा है। ये वो महीना है कि जिसका दरमियानी अशरा, दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत के दिन है। और ये वो महीना है कि जिसका आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है।
اس مہینے کے اندر حضور فرما رہے ہیں 4 باتوں کی کثرت کرو. 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی تمہیں ضرورت ہے اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں. بس وہ 2 باتیں کہ جن کی تمہیں ضرورت ہے اور ان 2 باتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے تو وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کی کثرت کرنا، کہ یہ 2 اعمال اس مہینے میں کثرت سے کرو، اس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے. اور وہ 2 باتیں کہ جن سے تمہیں استغنا نہیں، جن سے تم بے پرواہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا طلب کرنا ہے اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے. اس مہینے کی عظمتوں کے قائل ہم کیوں نہ ہو جائیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر دنیا سے جاتا ہے قبر کے سوالات اس سے نہیں کیے جاتے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات ہے کہ جس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات 1000 مہینوں سے افضل. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان دن کو روزہ اور رات کو تراویح میں قرآن سنتا ہے، اور بروز قیامت وہ روزہ اور وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے سفارش کریں گے، یا الہ العالمین اس کو بخش دے، اس نے دن میں بھوک پیاس برداشت کی، دن میں روزہ رکھا اور رات میں تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سنا، باوجود یہ کہ یہ تھکا ہوا تھا. یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں سحری و افطاری میں جتنا انسان کھائے اس کا حساب بروز قیامت نہیں لیا جائے گا. یہ وہ عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس مہینے کے صبح اور شام یعنی سحری و افطاری میں انسان جو دعا اللہ سے مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور پورے کے پورے قرآن میں کسی اور مہینے کا نام نہیں، صرف اور صرف رمضان کا نام، رمضان کی فضیلتیں موجود ہیں. اور جس طرح حدیث مبارکہ اور قرآن کے اندر رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی برکات آئی ہیں، اس طرح اور کسی مہینے کی فضیلتیں، کسی مہینے کی برکات اتنی زیادہ نہیں آئی. اور رمضان مبارک کی ہر شب ایک آسمان سے ندا دی جاتی ہے، ایک پکارا جاتا ہے، پکارنے والا پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی سائل، کوئی مانگنے والا کہ جو مانگے اس کو عطا کر دیا جائے. ہر شام افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور پھر جب عید والا دن آتا ہے تو جتنے پورے ماہ مبارک میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے تعداد کے مطابق اتنے ہی لوگوں کو دوبارہ عید والے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو لہٰذا کوشش کیجئے، اس مہینے کی عظمتوں کو سمجھیے، اس مہینے کی برکات کو سمجھیے اور خوب خوب نیکیاں کیجئے اور دوسروں کو بھی نیکیاں کرنے کا ذہن دیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو پورے ماہ مبارک میں اسی طرح ہم یہ رمضان ٹرانسمیشن کریں گے. تو آپ ہمارے ایس اے فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو فالو کیجئے تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے سامنے ہمارے یہ پروگرامز آ سکیں.